सिक्किम क्रनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई निर्मल मङ्गरको स्वागत अनि अभिवादन। आज हामी अति नै महत्त्वपूर्ण विषयबारे परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। सिक्किमको बजेट सत्र आजदेखि विधानसभामा सुरु भएको छ। मेरो 15 वर्षको पत्रकारिताको करियरमा यो पहिलोचोटि हो म सदनभित्र पस्न पाएन र मेरो पत्रकार साथीहरू पनि सदनभित्र पस्न पाएन, किनभने सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीले यसपालि जुन बजेट सेसन छ यसमा भिजिटर्स अनि पत्रकारहरूको प्रवेशलाई निषेध गरेको छ। र यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली सेक्रेटेरिएटले 19 मार्च 2020 मा एउटा सर्कुलर जारी गरेर प्रेस मिडिया फ्रटर्निटी सँगसँगै अन्य भिजिटर्सहरू यसपालिको बजेट सेसन कभर गर्नका निम्ति सदनमा प्रवेश नपाउने सर्कुलर जारी गरे पश्चात यो माथि धेरै विवाद भइरहेको छ। धेरै पोलिटिकल पार्टीज अनि नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन्सहरूले मिडियामाथि लगाइएको यस जुन पाबन्दी छ यसलाई लिएर धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आज यसै कुराबारे परिचर्चा गर्नका निम्ति मसँग हुनुहुन्छ मिस्टर जोसेफ लेप्चा, जो प्रेस क्लब अफ सिक्किमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि हामीसँग हुनुहुन्छ कन्सल्टिङ एडिटर अफ समिट टाइम्स अनि वरिष्ठ पत्रकार पेमा वाङचुक। Let me start with you. The circular was issued on 19th March 2020, and as I said, like in my journalistic career, it was the first time I could not, see the proceedings and put on record everything whatever happened. So how do you see this? Do you see this as a curtailing media rights? That is what it ends up achieving. Everyone will talk about the intentions, right? Whether it was, it was clearly because of the COVID-19 scare that is there that they're taking these precautions. But even that argument does not hold water for me. It just doesn't make sense. And I think it's very illogical. But to say it's illogical makes it almost sound cute, like an oversight or something innocent, which it is not. Because the end result that was achieved was something that denied access to independent media to the assembly proceedings. And there would be few assembly proceedings can be very boring by themselves, but that does not mean that the media for any reason cannot be allowed. So long as there can be legislators in the hall, I think there should be media persons in the gallery up there to report on it as well. And it also raises a big question as of why only media and not the legislatures or bureaucrats, because are they immune to COVID-19 which is a kind, the legislators have to be there, right? If you're going to have a budget session, then the legislators have to be there. The bureaucrats, I don't know, they don't need to be in the assembly, they don't even need to be in the offices, they don't really achieve much. That is my personal feeling. We can do without them. But on a serious note, yes, if the Babus can be there, why can't the Jornos be there? That just doesn't make any sense. It's not as if any bureaucrat is there providing on-the-spot information to the minister to respond. They're not even going to have a question-answer session. So why do you need the bureaucrats there, right? Except to be on VIP duty, to just be present. I think more than that, it should have been journalists who were present, who were allowed in. And I completely get that coronavirus is a worry, but then you're having an assembly session. You are having people there. Adequate precautions could have been taken. Journalists could have been provided protective gear or whatever so that they don't spread the virus. I don't know what they fear from the journalists really, if they can have the legislators and everyone else present. तपाईको आउन चाहन्छु है, एज अ प्रेस क्लब प्रेसिडेन्ट जब यो सर्कुलर इस्यु भयो क्लबको थ्रुबाट तपाईहरुले कस्तो कदम चाल्नुभयो कि तपाईहरुले एसेम्ब्लीमा गएर यस विषय जानकारी लिने अथवा निवेदन गर्ने कुनै पहल गर्नुभयो तपाईहरुले? हजुर, यो 19 तारिक जुन निस्क्यो अलिकति म यसको पृष्ठभूमिमा पनि जान्न चाहन्छु, किनभनेदेखि उहाँले भनिहाल्नुभयो कि उहाँको जुन जर्नलिजम करियरमा उहाँले यो फर्स्ट टाइम है रिपोर्टिङ गर्न पाउनु भएको छैन भने मेरो पनि 27 वर्षको जर्नलिजम करियरमा मैले पनि फर्स्ट टाइम प्रवेश गर्न पाइनँ एउटा सिनियर जर्नलिस्ट भएर। त्यसमा एकदमै मलाई दुःख लागिरहेको छ कि र अर्को इतिहास पनि के छ भनेदेखि सिक्किममा 2 दिनको बजेट सत्र पनि भएको थिएन, अन्य राज्यहरूमा पनि होला है, त्यो पनि अर्को छ। यो कोभिड-19 लाई एउटा माध्यम बनाएर जुन प्रकारले सरकारले पत्रकारहरूको प्रवेशलाई विशेष गरी विधानसभाले है
जो प्रवेश निषेध गर्यो त्यसमा एकदमै हामी दुखी छौँ र यस सम्बन्धमा 19 तारिक जुन चाहिँ मार्चको दिन यो निस्कियो प्रकाशित भयो परिपत्र त्यस पश्चात हामी 20 तारिक एउटा रिप्रेजेन्टेसन दियौँ र त्यो मैले एकदमै हाम्रो स्पिकरलाई भेट्ने उहाँलाई एकदम धेरै एपोइन्टमेन्ट सिक गरेँ र उहाँले पनि फोन उठाउनु भएन र उहाँको जो पिएसओ थियो उहाँसँग सम्पर्क गर्दा चाहिँ उहाँ बेड रिटर्न हुनुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ सेक्रेटरीसँग भेट्नु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो है खबर पठाउनु भयो त्यसरी फोनकै मार्फतबाट र हामीले 20 तारिक हामीले विधानसभा सचिव गोपाल शर्माज्यूलाई भेट गऱ्यौँ त्यस भेटको क्रममा हाम्रो प्रेस क्लब अफ सिक्किमको महासचिव जेनरल सेक्रेटरी पूरण तमाङ हुनुहुन्थ्यो यसरी नै जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्ट भीम रावतजी हुनुहुन्थ्यो र अलिकति हाम्रो यो जर्नलिस्टहरूमा कानुनवेत्ताको रूपमा हामी अलिकति उहाँलाई मान्यता दिने गर्छौँ है विष्णु हुनुहुन्थ्यो किनभनेदेखि 5 भन्दा अलिकति अधिक नआइदिने भन्ने उहाँहरूको आग्रह हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै अन्तिम आवरमा है एउटा ठुलो ग्यादरिङ लिएर जाने हामीले दोस्रो दिन हामीले पनि कोसिस गरेका थियौँ र उहाँले भन्नुभयो त्यो दिन मैले गएर चाहिँ सिधै भने यस सम्बन्धमा कि यो परिपत्रले हाम्रो प्रेस स्वतन्त्रताको ठुलो हनन हुने हामीले देख्यौँ र यसले गर्दाखेरि तपाईँले पत्रकारहरूले यहाँसम्म पनि मैले अन्तमा भनेको थिएँ कि प्रोटेस्टसम्म गर्ने र प्रोटेस्टको क्रममा बोयकट गर्ने चाहिँ हाम्रो लगभग सदस्यहरू 80% सदस्यहरू चाहिँ राजी भइसकेको थियो र त्यो दिन उहाँ सचिवले भन्नुभयो ठिकै छ मैले एउटा प्रस्ताव अर्को पनि के दिएँ भनेदेखि यस्तो स्थितिमा तपाईँहरूले कोभिड-19 को सङ्क्रमण काल भनौँ है एउटा त सङ्क्रमण अर्को भाइरसको छँदैछ तर यो अर्को सङ्क्रमण काल के छ भनेदेखि यस्तो स्थितिमा पनि एसेम्ब्लीले यदि पत्रकारहरूलाई प्रवेश दिएर एउटा नयाँ कीर्तिमान पनि कायम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा नयाँ तपाईँहरूको लागि उपलब्धि हुन्छ यस्तो स्थितिमा पनि पत्रकारहरूलाई प्रवेश गराएर एउटा साक्षी राख्नु किनभनेदेखि उहाँले भन्नुहुँदै थियो इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिस्ट है यसको अर्थ के हो भनेदेखि त्यो दिनको तपाईँहरूको एसेम्ब्लीको कारवाहीको साक्षी कोही हुनु पर्यो नि त त्यसमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा एजेन्सी या त इन्डिपेन्डेन्ट कुनै मान्यता छ भनेदेखि चाहिँ पत्रकार हो र त्यसमा उहाँहरूले पछि गएर त्यति बेला उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै ठिकै छ हामीले सधैँ 20 जनालाई प्रवेश दिँदै थियौँ अनि मैले एउटा उहाँलाई एउटा सानो प्याकेज पनि दिएँ ठिकै छ तपाईँहरूले 10 जना हामी त्यहाँसम्म आउँछौँ हामी एडजस्ट गर्छौँ 5 दिनको कारवाहीमा है हामी त्यसमा आलो पालो गर्दै हामी बस्छौँ त्यो चाहिँ हामी डिसाइड गर्छौँ किनभनेदेखि हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती चाहिँ अब प्रवेश निषेधको छ र उहाँले त्यति बेला तत्काल हुन्छ लिखित रूपमा दिनुहोस् तपाईँहरूले पेटिसन नै दिनुहोस् भनेर उ गर्नुभएको थियो अनि 10 जना मौखिक रूपमा उहाँले स्वीकृति नै दिनुभएको थियो तर पछि गएर के भयो भनेदेखि त्यही बेलुका प्रधानमन्त्री र चिफ मिनिस्टरको कन्फरेन्सिङको बादमा चाहिँ यस्तो निर्णय भयो भनेर चाहिँ उहाँले भोलिपल्ट मलाई फोनको जब हामी पेटिसन दिन जानु लागेको थियौँ त्यति बेला चाहिँ उहाँले फोनकै माध्यमबाट भन्नुभयो यो लिखितमा चाहिँ उहाँहरूले केही दिनु भएन लिखित रूपमा केही दिनु भएन हामीले मागेका पनि थियौँ है लिखित रूपमा र फाइनल डिसिजन हो भनेपछि सकियो है र त्यस पश्चात मैले हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमा हामीले मिटिङ गरेनौँ किनभनेदेखि मिटिङको लागि पनि एउटा भेड एकत्रित हुनुपर्छ है त्यसमा पनि हामीले पत्रकार भएपछि त्यसलाई पनि त्यो कानुनलाई पनि अलिकति मानेको ठिक होला जस्तो भनेर हामीले मिटिङ चाहिँ हाम्रो व्हाट्सएप ग्रुपमै गऱ्यौँ प्रेस क्लबको तपाईँ पनि हुनुहुन्छ है अनि त्यसमा मैले यो सबै जानकारी दिएँ है सबै जानकारी दिइसकेपछि अन्तमा हामी निष्कर्षमा के पुग्यो भनेदेखि कन्क्लुजनमा चाहिँ मैले सिक गरेँ तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ होइन अघिल्लो स्टेप के गर्नुपर्ने पत्रकारहरूले उहाँहरूले सामान्य रूपमा त्यसलाई तिमीले समाप्त गर्यो र आज त्यो कारवाही भयो र अर्को चाहिँ के पनि भनेदेखि 5 दिनको जुन चाहिँ कारवाही छ जुन चाहिँ एसेम्ब्लीको त्यो चाहिँ कटेल भएको छ 2 दिन मात्र गर्ने भयो किनभनेदेखि त्यो पनि हामीलाई विशेष निर्देशन छ एउटा सुझाव छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 2 दिन गर्दैछौँ भनेर उहाँले त्यो पनि जानकारी गराउनु भयो No written intimation or assurance was given by the assembly and only the government medias like IPR, AIR, Doordarshan was given the entry. So now the independent media has to report based on what the IPR and other government media sends, whether the PR press release or. So how do you see this? How
could the independent journalists justify their reporting because they are physically not present there to witness the proceedings? I don't think it's, we can't hold this against independent journalists. I mean, if you don't get access, you don't get access. The question now comes to only allowing IPR, All India Radio and Doordarshan to be there. These are all government agencies. Whatever you might say about Prasar Bharati being an independent agency, it's a government agency, in knowledge, as far as how it functions. So we are going to get information only from an officially, we're going to get an officially dictated version of what happened in the assembly. Now, that is problematic on many counts. First of all, there is no excusing why independent journalists can't be there, right? Why whatever they might say, the moment an IPR person can be there, you cannot tell me that an independent journalist can't be there. The complications I can understand. If it was something as special as the present scenario, right, of COVID-19, I can understand that you will want to curtail people, but you don't cut them out completely. Why should the journalists accept them being left out? So, talking about the solutions that could have been worked out, I mean, I'm sure it would have been fine if even if 2 journalists were allowed. Right, if 2 journalists, one English, one vernacular, and the journalists came to an agreement that they will report for all newspapers. Today they'll work as stringers for all newspapers, right? Because I will any day trust what an independent journalist files over what IPR sends me. Because IPR's priorities are all different. I can bet you that the entire press release is about going to be at all the VIPs who were present there, all the bureaucrats who were present there, and other things will come by the way. There are a lot of things that happen in the assembly which an IPR press release will never include. I want to see an IPR press release from 93, 94 when Pawan Chamling walked out of the assembly. Did the IPR press release mention that he lit a candle and walked out? Did the IPR press release of more recent times, 2-3 years back when 15. Or even before that, when Acharya Lama used to create all these scenes there, when Mr. P.S. Gole himself took out a black flag and armband and whatever, and he walked out. Did the IPR press releases carry those details in proper, carry the kind of detail that is required to be communicated, right? So all those are stories that are being left out. I'm not even saying, and forget nothing major happened in the assembly either. I would rather get it from an independent journalist who is not obliged to a state government department or the government itself reporting on the proceedings of the assembly, right? That is just one point. Apart from the whole fact that should the journalist just give up this right to report on assembly proceedings without demanding a believable explanation? And there is no justification the assembly secretariat can offer. Like I said, the moment a media representative from IPR, All India Radio and Doordarshan can be there, how can you say that independent media can't? Right? Even if one journalist was allowed, would have been good enough. That one journalist could have come out and then briefed everyone, we could have spoken to him or whatever. I mean, there can be 100 different ways that we can get around that to get a source that I will trust, to get a reportage that I trust. Okay, let's come to this narrative of a debate which in fact is happening for the past many years, whether the assembly session should be live telecasted, as of what even the SKM when it was in opposition was voraciously demanding. SKM went into opposition when Section 144 was imposed around the assembly, also had problems with it. Yes, you remember, right? yes. Because that was also kind of an afterthought that they did only in recent years. So how do you think the live telecast would exactly help the reporters be at office and understand the proceedings? That is like a press release. See, the problem with the live telecast is it is a one-way communication. I'm not saying in the assembly we can stand up and ask questions. I'm not saying that. But we cannot report the mood that is happening there. A live telecast frames whatever the government wants to be framed, right? So if, let's say the Chief Minister is speaking, and it can be the present Chief Minister, the previous Chief Minister, whoever, right? They can just frame him, and that is what you get in the live telecast. You don't get the entire hall. I don't know what the other legislators are doing. I don't get a sense of what the mood in the assembly is. Live telecast doesn't solve it. It's like a press release. You can edit and control what is telecast, right? And I'm not saying this because the governments are inherently Machiavellian or they want to seed only propaganda. It is, we are giving up a right we have, a power we have to report for something that might go wrong.
and that is bad enough for me. Like live report telecast just will not work. They can cut off the feed whenever they want. Do you think when you are present in the hall, they might scratch something off the records, but you are still there. You saw what happened before and after it, right? In a live telecast, they'll just switch off the live telecast for 15 minutes and we don't know what happened inside. So do you think like press It's club, not a solution. Yeah. Do you think like press club would have been more like active and have taken this matter forward more voraciously? How do you see More the aggressively. activity which press club has I taken? don't know. I'm not a member of press club, so I Yeah. don't have any right. So being an outsider and like observer. I think these are not. It's always good when the media comes together for a united cause and takes a stand. But the real test of journalism is when you do it individually. Yeah, So if media houses and journalists themselves decide that this is how I'm going to respond to this. For instance, how would I have responded if I got a personal letter from the secretariat saying that because of whatever reasons, right? It's COVID today, tomorrow it will be something else, day after tomorrow. See, it sets a very bad precedence. And the precedence is that today they will use coronavirus as an excuse, tomorrow they might use something else. And it's all subjective, right? A reason might be good enough for you, it might be completely pointless for him, Yeah, right? So the moment you make it subjective, you're setting such a bad precedence. Tomorrow they might say, oh, the media has been misreporting on the assembly so much that from tomorrow we're not going to allow them in. What are you going to say to that? You did allow this to happen, right? So it sets a very bad precedence, a very unhealthy precedence. But what I was saying is, if I had received a letter from the Assembly Secretariat saying you can't attend, I would have sent them back a letter saying, okay, fine, that's your decision, and now this is my decision that I'm not going to cover what the government hands out, right? So your speaker's speech, your governor's speech, your chief minister's speech, I don't trust it because I didn't hear it, right? I don't trust what the IPR sends me. I can't even figure out their English. So I'm not going to waste time to make sense of their press release. So fine, if that's what you want, this is what I'm going to do at a personal level. I'm not challenging them, I'm not fighting with them, they convey to the media a decision. They did not consult. See the attitudinal problem here. If this was a problem, they should have called the media for a consultation. See, this is a problem. How do we work around? Like, what do we do to solve this? They didn't do that. They sent you a decision. What the media should have done instead of trying to request them and petition them is they should have sent them back a decision of their own. Great, आपने ये decide किया. This is what we have decided, and we represent. I don't know. I mean, press club does not represent houses, but it represents journalists. But the general mood in the journalist group is this: we don't trust All India Radio, Doordarshan, and IPR. All India Radio and Doordarshan don't even give press releases. We don't trust the IPR press release, so we're not going to. We're going to just ignore it. So I'm not going to be there. I'm not going to report. This is our decision. किन चाहिँ एक्जिक्युटिभ मिटिङ बोलाएन एउटा जेनरल कन्सेन्ससको लागि तपाईहरुले मिटिङ फिजिकल मिटिङ गर्नु भएन जे पनि भयो व्हाट्सएपमा भयो व्हाट्सएप युनिभर्सिटीमा भयो सो के भन्न चाहनुहुन्छ हैन यसमा चाहिँ हामीले गरेको मिटिङको लागि पनि कन्सेन्सस लिनुको लागि चाहिँ मिटिङ गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने अल्टिमेटली किनभने त्यो यस्तो टाइम पाए यो 20 तारिखको टाइम 19 तारिख हो हामीले 20 तारिख गएर रिप्रेजेन्टेसन दियौं उहाँले 2 बजेसम्म ओके भन्यो 10 जना हामी छिराउँछ त्यहाँदेखि 20 तारिख गएर तपाईको 1-2 बजीतिर जब हामी रिप्रेजेन्टेसन फेरि रिटर्न पेटिसन लिएर जाँदै थियौं त्यतिबेला भने यो हाम्रो फाइनल डिसिजन हो त्यहाँदेखि हामीले टाइमै पाएन तर पनि अघि उहाँले भन्नुभयो हामी जब जर्नलिजमको कटेलको कुरा गर्दैछौं हैन हामीले इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिजमलाई कटेलको कुरा हामी अहिले त्यसको विरोध गर्दैछौं भनेदेखि प्रेस क्लब पनि त्यस्तो अथोरिटी हैन कि हामीले हरेक जनालाई चाहिँ कटेल गर्न सक्नु कि कुन यो हाउसले चाहिँ यसरी न्यूज लेख्नुपर्छ हामीले ब्ल्याङ्केट त्यस्तो कसैलाई अर्डर दिन सक्दैन हैन तर एउटा सोलिडारिटीको लागि इन टर्म्स अफ जर्नलिस्टहरुमाथि त्यस्तो आक्रमण हत्या या विगतको दिनमा भएको हैन एटेम्प्ट टु मर्डरहरु भएको छ त्यसमा हामीले सोलिडारिटीको लागि हामीले एउटा र्याली गर्यौं प्रोटेस्ट गर्यौं गभर्नमेन्टलाई प्रेसर दियौं तर योपालि पनि त्यस्तो स्थिति आएको थियो हामीले प्रेस क्लब अफ सिक्किमले जो गर्नुपर्ने थियो भूमिका जो एउटा रिप्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने थियो उहाँहरुलाई दिएको हो अझै म यो यदि आज टेलिकास्ट यो हुन्छ भनेदेखि म टेलिकास्टको यो यसको प्रसारणको माध्यमबाट असेम्ब्लीलाई अझै पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अझै पनि तपाईहरुसँग भोलि एक दिन छ है तपाईहरुले भोलि एक दिनमा पनि तपाईले आफ्नो निर्णयलाई फिर्ता लिएर जर्नलिस्टहरुलाई दिने प्रवेश
दिने समय अझै पनि छ है। तपाईहरुले यसमाथि विचार गर्नुहोस्, किनभनेदेखि भविष्यमा गएर यो राम्रो इतिहास बनिनेवाला छैन। यो हुनसक्छ तोडमोड गरेर, तर पनि हामीलाई तपाईहरुले प्रवेश दिनु भएन, त्यसको बावजुद पनि त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले हाम्रो जर्नलिजमको पेसालाई हामीले अन्याय हुन दिनौँ। हामीले आफ्नो जो पाठकहरू छ, हाम्रो जो भ्युअर्सहरू छ, उहाँसँग समाचार सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो जो दायित्व, मूल दायित्व छ, त्यसमा चाहिँ हामी पनि पछि हटेनौँ। तर जति पनि तपाईले यो प्रसारणको माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, यो हाम्रो जुन चाहिँ स्थिति आएको छ पत्रकारहरूलाई, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। यसलाई पराकाय गमन गर्नुहोस् है, तपाईले अनुभव गर्नुहोस् र भविष्यमा कस्तो प्रकारले अब हाउस जस्तै सिक्किम एक्सप्रेस आफ्नो उहाँहरूको पोलिसी छ, न्युजलाई कसरी कभर गर्ने, उहाँहरूको समिट टाइम्सको आफ्नो पोलिसी छ। तर प्रेस क्लब अफ सिक्किमले चाहिँ अब यो पोलिसी हुनुपर्छ भनेर एउटा ब्ल्याङ्केट पोलिसी हामी दिने अथोरिटी होइन। तर त्यस्तै स्थिति आएको खण्डमा ऐक्यबद्धताको लागि, सोलिडारिटीको लागि, डिमान्डको लागि हामी थियौँ, हिजो पनि थियौँ, सडकमा उत्रेका थियौँ र भोलि गएर त्यस्तो स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा हामी आफ्नो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ, हाम्रो जुन चाहिँ पत्रकारिताको स्थापना, त्यसको अहिले पनि हुनुपर्छ र पत्रकारिताले निष्पक्ष कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई हामी व्यवहारमा उतार्छौँ र उतारेका छौँ र अच्छा, विडम्बना के छ भने एकपट्टि पत्रकारहरूमाथि ठुलो उत्तरदायित्व छ, किनभने हामीले नै समाजमा रहिआएका बुद्धिजीवी मानिसहरूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ। अनि बजेट जस्तो यो इम्पोर्टेन्ट इस्यु है, बजेट जस्तो, किनभने यसले त सिक्किमको 1 वर्षको भविष्य निर्धारण गर्छ नि त, आर्थिक रूपमा, आर्थिक स्पेक्ट्रममा हेर्यो भने होइन। भरे मिसरिपोर्टिङ भइहाल्यो भने यसको जिम्मेवार को हुने, यसको जवाबदाही को हुने त? मिसरिपोर्टिङको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि यसमा किनभने पत्रकार त भित्र छैन नि त, तर उहाँले जो रिलिजहरू दिनुहुन्छ त्यसको माध्यमबाट हामीले रिपोर्टिङ त्यसरी गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, म हाउस जति पनि हाउसहरू, हाम्रो हाउसेसहरू मैले पर्सनल्ली गएर चाहिँ अब उहाँहरूसँग म ओपिनियन लिन सक्दिनँ। तर अब तपाईँहरूले विगतको दिनमा जसरी जर्नलिजम गर्नुभएको थियो, त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रोबाट भन्नु केही छैन, प्रेस क्लब अफ सिक्किमबाट है, कसरी रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। तर मेरो इन्डिपेन्डेन्ट विचार चाहिँ आइ एम टकिङ टु माइसेल्फ कि म रिपोर्टिङ म जो भोलिको मेरो दैनिक जागरणको लागि गर्छु, मेरोमा एउटा म प्रेस विज्ञप्तिको भरमै गर्नुपर्छ है। अर्को अब विपक्षले बोलेको कुरा, उल्लेख गरेको कुरा चाहिँ यदि आएन भनेदेखि त्यो प्रेस रिलिजमा भनेदेखि आज त बोलेन, जहाँसम्म मेरोमा इन्फर्मेसन छ, जानकारी छ है, किन बोल्नुपर्ने त्यो उयो पनि छैन होइन। आजको फर्स्ट दिन छोटो मैले सुन्दाखेरि त्यो स्पिच पनि सबै पढेन, एउटा टोकन स्पिच फर्स्ट प्यारा र लास्ट प्यारा पढेर छिटो सक्यो र भोलि पनि सायद त्यस्तै एउटा टोकन बजेट सेसन जस्तो हुँदैछ है। यो हामीलाई अब यसरी भन्यो है, अब हामीले प्रोटेस्ट गर्दा जब अगाडि जान्छौँ, हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यो स्थितिले गर्दाखेरि हामी बुझिदिनुहोस् न भनेपछि हामीले पनि त्यहाँदेखि उतापट्टि जाने यस्तो बाध्यतामा हाल्दै कि अब त्यहाँदेखि हामीले के गर्ने त? ओके, हामी टोटल्ली त्यसलाई बोयकट गर्ने। तर यही कुरो किन ब्युरोक्रेट्सलाई चाहिँ एप्लिकेबल भएन कि? ब्युरोक्रेट्सलाई पनि त रिक्वेस्ट गर्न सकिन्थ्यो, अथवा ब्युरोक्रेट्सको जुन सङ्ख्या छ यसलाई पनि त कटेल गर्न सकिन्थ्यो होइन र? एसेम्ब्ली हामीले त्यो कुरो पनि मैले राखेको थिएँ। तपाईँले ब्युरोक्रेट्सलाई अलाउ गर्नु हुँदैछ भनेदेखि हामीले किन प्रेसलाई चाहिँ अलाउ गर्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन, हामीले सबैलाई अलाउ गर्दैन, जो कन्सर्न डिपार्टमेन्टको बजेट जब राखिन्छ तब उनीहरूको त्यो पनि एकदम उयसलाई मात्रै भनेर भन्यो। मेरो एन्सर होइन, उहाँहरूको एन्सर हो। मैले उहाँले काउन्टर मेरो क्वेसनको एन्सरलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी गर्नुभयो। तर पनि हामीलाई त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी दुःखी छौँ। एसेम्ब्लीलाई फेरि पनि भन्छौँ हामी दुःखी छौँ। अझै 1 दिन तपाईँहरूकोमा समय छ है, तपाईँहरूले त्यसमा सोच विचार गर्न सक्नुहुन्छ। So do you think now the Pandora box has been opened, and what is your concluding remark? No, there is no Pandora's box. It's the assembly is not answerable to us, and we are not answerable to the assembly. So the only thing that is offensive in this whole process is that, like I said earlier, they should have consulted the media, and maybe they could have done something better, but they didn't bother to do that. And now the media also does not need to like man dikhanu. Like there's nothing to man like they don't owe us anything to us, we don't owe anything to them.
We owe each other. They've given us a decision. We should give them a decision, and that should be the end of it. I mean, that's the and the report has to be done based on IPR. No, why IPR? Like if I don't want to trust the IPR press release, I should not. I should just do a one-sentence report that a budget, because people need to know how much, right? So the discretion lies with the House to House. It does. It does lie with the House. Yeah. And how else are we going to see? If I'll tell you this: if the media capitulates now and publishes the entire IPR press release in tomorrow's paper, there is no need for the assembly in future to allow the media to cover the events, right? They can just say, "Acha, you all stay at home. You all are so happy with the IPR press release. Just keep using it." But that will be just live with that then. But that will be not a very good. It is not a good. That's why I'm saying it's a very bad precedence. So now it depends upon each media house to decide what they want to do. Do they think it is important for independent media to cover the assembly? And if they do think that is important, they have to take a stand on it. If they think it's not important and an IPR press release is good enough, sure. I mean that's their call. Let them do whatever they want. But my problem is basically with the attitude, like the attitude. See, this is what frustrates you with how the state is dealing with the COVID-19 situation as well, right? We are dealing in circulars. We are being issued circulars that from today this is going to be done, from tomorrow this is going to be done. No one has bothered. I mean, all these district and state level task forces, they have not consulted with the stakeholders. They have not explained, and there's not been no two-way communication, right? So they have not explained why this is being done. Right? I'm not challenging the need to do certain things, but you have to explain to me why, right? How will you convince the people that they should accept these decisions? And the moment we give up the right to question, whether as people or as journalists, things like this will happen. Okay, your concluding remark. यति छ हामी जुन स्थितिको अन्ततिर आएका छौँ है, भविष्यमा सायद यस्तो स्थिति फेरि सामना गर्नुपर्छ पर्दैन हामी जान्दैनौँ है, एउटा अनिश्चितता छ हाम्रो अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ है, हामीले यस्तो स्थितिमा पनि जुन प्रकारले काम गरिरहेका छौँ, म विशेष गरी जो फिल्डमा काम गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु है, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तो स्थितिमा पनि हामीले समाचार सम्प्रेषण गर्ने, जबकि हामीलाई एकपक्षीय नीतिहरू लागू गरियो है, तर पनि हामी आफ्नो जुन चाहिँ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यहाँबाट हामी भागेका छैनौँ है। हामीलाई दुख्दै पनि हुन्छ। अब उहाँले एउटा इमोसन भन्ने कुरा चाहिँ यो फिल्ममा इमोसन र यस्तो चिजहरू काम लाग्दैन, काम आउँदैन पनि है। हामीले भर पनि पर्नु भएन, तर पनि कोही कोही बेला मान्छे हो, स्वाभाविक रूपमा हामीलाई पनि चित्त दुख्छ र हाम्रो चित्त हाम्रो आफ्नो लागि दुखेको होइन, व्यक्तिगत तौरमा। तर उहाँले भन्नुभएको जो एटिट्युड हामीमाथि एउटा देखाइयो विधानसभाको पक्षबाट हामीलाई एकदमै त्यसको चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक पक्षबाट यदि मैले व्याख्या गर्नु हो भनेदेखि त्यो अनुचित हो र यसलाई उहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो म समर्थन गर्छु कि यो सर्कुलरको माध्यमबाट हामीलाई सूचित गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पनि केही सुझावहरू राख्नु पाएको भएदेखि, ओपिनियन राख्नु भएको थियो, त्यो डेमोक्रेटिक पनि हुने थियो है। हेर्दाखेरि डेमोक्रेटिक लाग्थ्यो, तर अब सर्कुलरको माध्यमबाट हामीले तपाईँहरूको कुरा मान्दाखेरि चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक जस्तो लागेको छैन हामीलाई है। यसको हामी पत्रकारिता यत्रो वर्ष म यो पेसामा किन 27 वर्ष अरू पेसामा पनि म जानु सक्ने थिएँ, तर यति हो मैले लाइफलाई पनि व्यक्तिगत मेरो ओपिनियन है यो कारण छु कि यो पेसा एउटा स्वतन्त्र रूपमा बसिरहोस् र त्यसको रक्षा गर्नको लागि यत्रो हामी एउटा फोर्स नै तयार भएको छ, तर फोर्स तयार हुँदै पनि हामी यसपल्ट चाहिँ हामीलाई अनुचित लागेको छ। यसमाथि तपाईहरुले सोच्नुस्, किनभनेदेखि यो इतिहास सायद राम्रो जस्तो लागेन मलाई। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर पेमा एन्ड मिस्टर जोसेफ है, किनभने हामी विश्वास गर्दछौँ कि डिस्कसन्स र डेलिब्रेसन्सले नै ओपिनियन क्रिएट हुन्छ। तपाईहरुको ओपिनियन के छ आजको यो विषयलाई लिएर मुनि इनबक्समा कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै प्रकारको इस्युजहरुमा डिस्कसन अनि डेलिब्रेसन लिएर भविष्यमा फेरि तपाईहरु समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ मुनिर मलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।